Maayong adlaw na pod ka natong tanan mga boss no. Karon daay kang adlaw kay magpuds mi kay nagkasabot mi sa among mga barkada kay lagi way trabaho kay atol man lagi og holiday. Plano mi nga magpuds pero naanay karne. Wala pa gani giplano naanay karne na karning baboy. Mao ni ang motirada og luto kini siya si Bay Bintoy ang tag-iya sa balay. Og kining isa ka amigo nako mga boss nagtadtad og lamas og kini pod si Auntie Luding kay sige og martes sa iya ha. Og diha mga boss giluto na gyud niya mga boss kay lagi gutom na alas 12 na. Mao nang iya nang giukay-ukay gipakupsan para pagkupos ana butangan niya og sabaw. Ang isa nako ka amigo mga boss kay seryoso kaayo busy man kaayog tutok sa cellphone. A few moments later. Paglabay sa pila ka minuto mauna ni ang finished product mga boss. Sabaw-sabaw gyud kay lami kay higop sabaw. Og mao ni ang pag-umangkon ni Bintoy nga tuyaks kaayo. Akong amigo nga kuan chill ra pod kaayo diri sa kilid. Og dire mga boss kay mga na gyud mi kay gutom na. Napoy isa ka pag-umangkon ni Bintoy na arang kasipato. Napoy igsuon ni Bintoy nga taga og kamera dili mo tanaw og kamera hadlok. Og diha mga boss maggutom na mga kayo kaon na gyud ta ani kay dili naman gyud mapugngan ang kagutom diha hukad na ta kaon na ta higop og sabaw kang halang kaayo kay gipalabian nila og sili. Og diha mga boss grabe ka seryoso ang akong amigo kay sige hungit sa kay gutom na daw tanawa mga boss. Igo na lang gyud siya nagtawa kay nabidyohan man. Og dira ko taman mga boss amping ta kanunay. God bless you all.